السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفه ديال هاد الكيك هذا بالياغورت. كيجي سهل وسريع وبسيط في التحضير ديالو. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce cake à la crème pâtissière. C'est une recette qui est très facile à faire et très rapide et surtout très délicieuse. المقادير مضبوطة غادي تكون أسفل الفيديو. Les ingrédients sont écrits en bas de la vidéo. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نحضر الكريمه، كريم باتيسير. كنستعمل اصفر البيض، السكر، مايزينا نشا، الحليب وفاني. انا كنخلطهم هكذا كاملين دقه واحده مع بعض. Je vais commencer par préparer la crème pâtissière. Dans une casserole, je vais mettre le jaune d'œuf, le lait, le sucre vanille et la maïzena. Et je vais tout mélanger ensemble. من بعد ما حركته مزيان وتجانس كلشي مع بعضو، غادي نعملهم يطيبوا حتى تعقد الكريمه. Après, je vais mettre ma crème à cuire. Il ne faut pas arrêter de mélanger avec un fouet. ما خصكمش توقفوا يدكم من تحرك بالطراب اليدوي. وصافي ملي كتعقد الكريمه كتكون واجده. Et voilà, notre crème est devenue épaisse. Elle est prête. وكنصفي الكريمه ديالي هكذا باش اذا كانت شي حاجه، شي كويرات ديال شي حاجه ما تبقاش فيها، وكنغطيها ببلاستيك غذائي. Après, je vais filtrer la crème avec une passoire et je vais la filmer au contact. ودابا غادي نحضر الكيك. غادي نقبط الياغورت وغادي نخويه في واحد الزلافه، وبنفس الكاس غادي نعبر القياس ديال الزيت وغادي نخويه حتى هو فوق الياغورت، وغادي نغسل هذاك الكاس باش نعبر به المقادير اللي ناشفه. Je vais verser le yaourt dans un bol. Je vais mesurer l'huile et je vais aussi la verser sur le bol qui contient le yaourt, et je vais laver le pot pour mesurer les ingrédients secs. إناء غادي نوضع البيض والسكر وغادي نخدمهم بالطراب الكهربائي مع بعض. Dans un saladier, je vais mettre les œufs et le sucre et je vais les travailler ensemble avec un fouet électrique. بعد ما خلطت مزيان البيض والسكر غادي نضيف عليهم هذاك الياغورت والزيت وغادي نعاود نخدمهم مع بعض. Quand mon mélange devient crémeux, je vais ajouter le yaourt et l'huile et je vais fouetter. غادي نضيف الملح والخميرة على الدقيق. Je vais ajouter la levure et le sel sur la farine et je vais commencer à incorporer la farine petit à petit. وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه
بشوية. وها هو الخليط ديال الكيك ديالي وجد. Et voilà, ma pâte à cake est prête. غادي نستعمل واحد المول صغير، غادي ندهنو بالزبدة وغادي نعمل عليه هاد الورق ديال الفرن، وغادي نعمل غير نخوي غير نصف كمية ديال العجينة ديال الكيك. Je vais beurrer un petit moule et je vais le chemiser de papier cuisson. Je vais verser la moitié de mon appareil à cake dans le moule et je vais l'enfourner à 180 degrés. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. النصف الاول ديال الكيك كنطيبوه على 180 درجه وما خصوش يطيب بزاف. في الجيب حلواني غادي نعمل الكريمه ديالي بعد ما تكون بردات تماما. Je vais mettre la crème pâtissière dans une poche à douille. La crème doit être froide. وغادي نوضع الكريمه ديالي فوق الكيك. Et je vais mettre la crème sur la surface du premier cake. المول اللي استعملت انا صغير بزاف، فيه تقريبا 17 سنتيمتر. اذا بغيتو تعملوا الحلوى كبيره كتضاعفوا المقادير. Mon moule mesure environ 17 cm. Si vous souhaitez faire un grand gâteau dans un grand moule, vous allez doubler les ingrédients. غادي نضيف الحب الملوك معسل، هذا غير اختياري، يمكن لكم تكتفيو غير بالكريمه. Je vais ajouter les cerises confites mais c'est facultatif. وغادي نضيف هذيك الكميه ديال الكيك المتبقيه. غادي نزينو باللوز إفيلي، رقائق اللوز، وغادي نردو يطيب على 180 درجه. Je vais ajouter l'autre moitié de mon appareil à cake et je vais décorer avec les amandes effilées et je vais enfourner mon gâteau à 180 degrés. بعد ما كيطيب الكيك كنخليوه يبرد تماما، عاد كنحيدوه من المول ونعملوه في شي طبسيل ديال التقديم. Après la cuisson, il faut laisser le cake refroidir complètement avant de le démouler et le transférer dans une assiette. وغادي نزينو بالسكر غلاسي وكنحتفظ به في الثلاجة لأنه فيه الكريمة. Je vais décorer mon gâteau avec du sucre glace et je vais le conserver au réfrigérateur parce qu'il contient la crème pâtissière. وصلنا لنهاية الوصفة، كنتمنى أنها تكون عجبتكم وكنقولكم إلى اللقاء. Notre recette est terminée. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.